Hello, hello. Good morning everyone. Hello guys. So guys, before ko mag-start no kay magbutang sa ko aning aloe vera guys. Naman may tanom na aloe vera. Akong suwayan sa ni guys. So kuan jud ni siya no, natural na aloe vera. Kay mag-toothbrush pa man ko. Ako sa siya butangan og aloe vera. I-leave na ko mga pila ka minutes guys. Suway-suway na sa ko ani guys no. Well, magbutang ko sa Celotex guys ba. Before ko magbutang sa Celotex. Ako sa ning suwayan ang aloe vera ron. Butangan ako ba. Naman may tanom guys. Na aloe vera ba kani. Toothbrush pa man ko guys. So ako sa ning suwayan. Experiment ra sa ko ani guys no. At least natural man eh. Wa pa man ko lain. Matry. While mag-toothbrush ko ba. At least. Sig makuha-kuha din niya akong taom-tom guys. Mga guys, aloe vera. So, ilibra na nako siya guys. Mga pila ka minutes no. Kaya mag-toothbrush ako no. Awa guys. So, nabutangan na nako siya aloe vera guys. So, mag-toothbrush ako guys ha. Sige. Kajut lang jud. Guys, nag-toothbrush ako kajut guys ha. While ako ning gikuan ng aloe vera. Nya after ani guys, magilamos na ko para mag-start na ko sa Celotex. Toothbrush ako guys, okay? Thank you. So guys, i-rinse na nako ang aloe vera no. Kani ba guys, nagbutang man ko ganina. Ako sa i-rinse guys. So here we go guys. Mag-start na ko sa Celotex guys. Suway-suway ra na akong aloe vera ron guys ha. Kay naaman may kuan ba tanong. Suway-suway ra po ko guys. Kay ingon nila nindot man sad ang aloe vera ingon ni mama. Ako ra sa gisuwayan. May na lang. May na lang guys, no? Nindot man sad ang aloe vera guys. Nindot sad na siya gamiton. Suway-suway lang taan ni guys. At least natural man sad ni siya guys. Kay tanong man dyan din ako.
Pagani ko ni kaon, nabusog na ko guys. Saon na lang. Nani, mata na akong baby guys. So again guys, naana sa ini try na ko aning naana sa ini try aning selete guys. May unta nindot sa dang effect sa ilaha guys no. Di pa try sad nako sila. Si akong usa ka auntie nya nasa taga amoa. Ay unta mauyon sila guys no. Akong mama sad akong gipatry akong papa. So guys, human ako guys. Mag-rinse na ako guys. Ako sa niipos guys ha. Kaya napuno na daw niya akong cellphone. Kung storage ba. Oh guys. Thank you Lord. Amen. Human na taon ko guys. Awa guys oh. So guys, kani siya kay napa may nabilin. Ako ni butang sa mong ref kay para ako pa nang gamiton tomorrow no. Ako ibalik og try na sad. So mao na to guys, kani guys kay pimples ni siya. Kay kaning buwan ng kuan. So guys, mao na to guys, start human ako. I'm done already guys. So again guys, mao ni siya na product no. Celetec guys akong gitry. So bye guys. Thank you so much for watching everyone. Nya mag-try na sa ta guys. Okay? So bye guys. God bless everyone. Take care and be happy. Bye guys. Thank you so much. Happy Friday morning everyone. Happy Friday morning. Bye guys. Thank you so much for watching.